Trial TV News Bulletin with me, Orina. The curious case of the return of Milagros Gonçalves from Agassay has posed several questions on the entire incident that unfolded in the peaceful village of Agassay. The incident has also called on the law enforcement for more stringent measures to make sure there is no repeat of these incidents of this nature. How the missing and tracing of Milagros happened. Have a look. Who is the real dead? How and why his wife identified the wrong person? Where was Milagros all this while? What was he doing all this while? This was a case of a missing person and later an unnatural death. Where did the police mess up? These and many other questions have cropped up before the concerned persons. Milagros was referred to the Street Providence led by Donald Fernandez by the IPHB some months ago. Fernandez explained what happened. Listen in. He is suffering from some very severe disabilities. So that disability has been disability 25-30 वर्ष असलेली. So या disability मध्ये जे हा ते बहुत रावता. आता तो मासो aggressive तो मासो म्हणजे खूप aggressive मारपी फोडपी. इला तो disability तो आहे हा. So आमका एक call येले पहिले तारखेक IPHB कडसून की मासे आमका help करा. So it is fit for rehabilitation. So everybody in this is not to be blamed. आणि कोणाकूच बोट दाखवूंक शकना. इट इज जेन्युइनली आयडेंटिटी मिस जाली. तो जेन्ना तो बॉम्बेसून तेका कॉल येलो की वो मनीस जितो हा आणि जेन्ना बॉम्बेसून तिणें खबर पावली की वो एक्चुअली वो तेजो घोव म्हणून तेन्ना तेका मिसिंग आयडेंटिटीचो इशू जालो. पण तिंगा कोणें तेका शेल्टर दिलो, जेवण दिलें, कितें सीक आसलो आनी मागीर तेणें म्हाका गोडेक सांगला आसतलें आपूण असलो मनीस गोंय करता. सो तो 2 महिने बॉम्बे भोंवतालो ऑन द स्ट्रीट. शेल्टर म्हणलो. पण ती बॉडी आयडेंटिफाय करपाक तेंची मिस्टेक घेवन जाले अशें दिसता. Whose body? ना ती कोण ते डेड मॅन म्हणतात तो. तिका पहिले न्हू. What happened when they must have found a dead body and somebody has identified that body saying that this person looks like the same person. So they called the police. Police must have called her. She must have said okay. आता समज तुझी बायल असली कोणें तुका कॉल केला तू कितें म्हणटालो? तुवें ना म्हटलें जाल्यार बॉडी सेम हा. तुवें वय म्हटलें आपला तो we have to reverse the situation. Anybody, even you asking me the question, you should first answer the question. If you were called, if you were there, what would be your reaction? When all the signs are matching, if all the cross is matching, that birth mark was matching, everything was matching, the body looked the same. So what would you do? What would anybody do hearing this interview? If you say it's not my husband or not my wife, लोग म्हणटाले यांच्यानी सोडला. If they have taken and done the cremation or the burial, you are asking why you did. So my little mind is saying what? It is a genuine issue which the police also cannot be blamed. The family also, because 6 people went to identify the body. Family also cannot be blamed, and so many people came for the funeral, na? Experts have informed that the family of Milagros, who identified and accepted the body of the unknown man and later laid it to rest, will have to write to the authorities and the police clarifying the entire matter, after which the grave will have to be dug up and the body will have to be handed over back. Meanwhile, sources have informed that Milagros is undergoing medical treatment. Bureau Report, Herald TV. Surely, Five Pillars Church pastor Dominic D'Souza has been granted conditional bail by the MAPSA JMFC court. Dominic was arrested for alleged black magic and religious conversion activities. Police have earlier suggested that he has more such cases against him, which are being currently investigated. There's a new update to the pastor Dominic D'Souza's arrest case. Now on Thursday morning, the court has granted conditional bail to Pastor Dominic D'Souza. Dominic was arrested for allegedly involving himself in black magic and religious conversion activities. Earlier, yesterday he was discharged from the hospital after his arrest when he complained of chest pain. Now, and he was also remanded into 1-day police custody. Now on Thursday, that is today, the JMFC MAPSA court has granted him unconditional bail. Now, what had happened exactly? The pastor was alleged that he was involved in black magic and conversion. There was a complaint filed by a resident from Kurdi Ponda, and today was the hearing. On the first day of this year, that is the 1st of Jan 2023, the police had arrested Pastor D'Souza
alleging that he was involved in conversion and black magic activities following a complaint that was lodged by one Dalivel B, a native of Tamil Nadu and presently a resident from Kurti Ponda. Now, the court has granted bail to Dominic D'Souza. This is Clinton D'Souza for Herald TV. The Mapsa police arrested a 48-year-old man from Porvorim for allegedly raping a minor girl. Police stated that the mother of the victim lodged a complaint on January 3, 2024, alleging that the accused Deepak Redkar had allegedly raped her minor daughter when she visited his house. The incident came to light when the victim girl narrated the harrowing tale to the school teacher and requested she be kept at the school boarding as she was scared for her life. A 48-year-old Porvorim man was arrested for raping a minor girl. A case under Section 376 of the IPC, Section 8, Subsection 2 of Goa Children's Act and Section 4, 6, 8 and 12 of the POCSO Act has been registered against the accused at the Mapsa police station. Further, the staff of the Mapsa police station, after thorough human and technical surveillance, identified the accused and arrested him from Mapsa. Further investigation is in progress under the supervision of PI Shidakant Naik, DYSP Jirba Dalvi, NSP North Nitin Walson. Bureau Report, Herald TV. Kanhkona police appear to be groping in the dark following the mysterious death of 46-year-old British national Emma Louise Leaning. The mystery surrounding her death remains unclear. Here's more. Well, Goa was shocked with the news when it broke that 46-year-old, a UK native, a lady, that is Emma Louise Leaning, whose body was found at Agonda Beach recently. Now, big questions will always be asked with regards to this murder case. If she is believed to have died on the night of 31st or 1st, how was her body found on the 2nd and not on the 1st at the Agonda church compound, where there was a sports event at the same compound on the 1st of January? Second, her landlords confirmed that she did not return home after the 31st night. Where was she for 2 days? The related questions that have been raised are: according to the police, Emma's body was discovered in the church property on the 2nd of January with injuries on her leg. Also, according to eyewitnesses, her clothes were found intact, but her slippers were neatly placed on the beach next to the wall. Her body went unnoticed until the evening of 2nd January. The locals say that a sports event was held at the school playground on the 1st of January 2024, 15 meters from the site where her body was found, raising question as to how could such an incident go unnoticed, that too in an open space. Now, although a probe by O Heraldo revealed that landscape within the church property, including coconut trees, could have triggered the attention. Emma's bright-colored outfit contrasts sharply with her surroundings, making it seemingly impossible to overlook during the sports event or subsequent days. The coconut trees were watered during the 2 days leading to the body's discovery. Fresh marks of hose and moist soils around the trees suggest routine maintenance, raising doubts about why the woman's presence were unnoticed. The managing director of Imagine Panaji Smart City Corporation has said that the inquiry in the recent accident in Panjim is currently on and the report will come soon. IPSCDL has also received GHRC notice on the recent accident at Mala, and he, along with the concerned department, will reply to the same. He said that safety measures in vulnerable locations have been increased. Inquiry is on and detailed report will be out soon. We have also increased the safety measures at different sites with regards to Smart City works, said the MD of Smart City, Sanjit Rodriguez. Watch. See, ह्या इन्सिडेंटाची तरी इन्क्वायरी चालू आली. इन्क्वायरी जावनी रिपोर्ट येतलो आनी ह्या इन्सिडेंटाची आमकां एक नोटीसूय आयल्या ह्युमन रायट्स कमिशनाची. आमी ताचेर उत्तर दितले. थोडे टायम लाव, उत्तर तुमकां कळटलें कितें आमचें तें. प्रिकॉशन मेजर्स कितें घेवपाचें आसा? स्मार्ट सिटी स्पेसिफिक लोकेशनाचेर सेफ्टी एंड सिक्युरिटीचे कांयच प्रोविजन ना आसा. नो, आय डोंट अग्री दॅट there is no measure deployed. Even in this case, some measures were deployed, but I don't want to comment right now. Let the inquiry happen. Let all the facts be brought to the notice.
wait for a couple of days. We will bring all facts of this incident. No, workers issue is separate. This is about public safety. We are talking about public safety. We are saying that certain measures are taken. Maybe they were inadequate and all. Let the inquiry specify. आता लोकेशन साधायचे सगळे सेफ्टी मेजर्स तुम्ही घेता. आता सध्या लोकेशनाचेर सगळे सेफ्टी मेजर्स घेतिल्ले आसा. इन्क्वायरीचेर तर कळ्ळे आनी थोडे सेफ्टी मेजर वाडोवपाची आसा. आमी करतले. पण इन्क्वायरी जावनी आनी आमचे जे उत्तर कमिशनाक वतले ते उत्तर तुमकां मेळटलेच. इट विल बी पब्लीक. आणि कामां डेडलायनाचे पयलीं कामां कंप्लीट जावपाक शकता. ना तुमकां खबर आहा आमी कामाची स्पीडूय वाडयल्या. सगळे तरेन कामां जाता. डेडलायन मेळोवपाची हो प्रयत्न चालूच आसा. Sir, who is doing inquiry? Sir, is the second incident ह्याच्यामध्ये रायबंदराकडे डेथ झाली. कितले don't link both the incidents. One incident was work related. Okay. कामार जाला तो incident. वो कामार incident वो public safetyचो विषय. दोन्ही विषय वेगळे आहा. Anyway, inquiry. Sir, who is doing inquiry, sir? But It's Upendra for Herald TV. Fed up with the persistent water issues over the past 6 months, Vere villagers marched in protest to the Panchayat on Thursday. However, they were met with disappointment as the Sarpanch nor the Panch members were present at the Panchayat. Frustrated locals voiced their grievances, citing the dire situation where they struggle without daily access to water. चार दिसांनी आयज ह्या वाड्यार फाल्यां त्या वाड्यार मुक्ता तो बारीक पिरी न धाडटा. कशें जातलें? टँकराची वेवस्था करता हांव ना म्हणिना. बट कितले दीस टँकराचें उदक वापरूंक बरें. पिवपाक कितें तें सांग. पिवपाक मेन. पिवपाक घाणेरडें उदक पिवूं शकना आमी. हांव इतलेंच म्हाका जशें न्हू सगळ्या गांवच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता. वो म्हाजो एकट्याचो मुद्दो न्हू सगळ्यांचो मुद्दो. ल्हान भुरगीं ती जाणटेल्या मेरेन प्रॉब्लेम जाता. थोड्यांची आयजूच सकाळी एक न्यूज कळ्ळा म्हाका खबर नासली. कोण एक बेड रेस्टारा म्हाका सांग. ती बायल बेड रेस्टारा घरान हो एकटोच आहा. कोण उदक भरतलो कोण हें करतलो त्या बायलेक तें सांगा. तुमकां मरे पयलीं घरान भोंवा मातशें लोकांले आनी पळया लोक कितें कसो सफर करता. कोण पेशंटा कोण कितें मातशें पळया वचोन तें मागीर तुमकां लोकांचें न्हू कळटलें. आपल्या घरान बरें आहा म्हणून इट डजंट मीन की सगळ्यांच्या घरान बरें आहा. तुमकां उदक आहा बायो आहा मोटर आहा सगळें आहा तुमकां. लोकांचें कितें रे. टँकर दिसाक कितले आय थिंक 1,500-2,000 कितें टँकर पडटा. 10 दिसांनी जाय उदक सकाळ फुडें येयला पळय संक सुमार ते खंय उदक साठोवन दवरलेलें आनी कोणाक सोडपाक ती तयारी केल्ली हेजे पयलीं उत्तर दिवचें आमकां. आयज पंचायत मंडळ खंय गायब जाली. ज्या गोष्टींक तुमी सायनी मारता भुरगीं मरे आपल्या आवय बापायक विचारतलीं. जेन्ना उदकाचें संकट येयल्लें तुमी खंय न्हिदलेले कोण आवय बापूय तेन्ना नाल्यार आमकां तरी धुकलून तरी उडोवपाचें त्या टायमार म्हणून. हे संकट मोठ्या प्रमाणात येवपाच्या गोंयचें लक्षांत धरा. प्रत्येक गोंयकारांक सांगता हांव साळगांव पुरयो मतदार पुरतो ना हो संपूर्ण गोंया पुरतो आसा. प्रत्येक विलेजांनी आपल्या विलेजीन मेगा प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन घाला. बंद करा दिवं नाका. पयलीं सांगा तांकां गांव पयलो प्रोजेक्ट मागीर. 6 म्हयने आमी न्हिदलेले. हांव तर कामाक गेलो म्हाजी बरी आसलेली आवय हांगाल्यान सारी वयल्यान जावं आनी खंयसरला बाबा कोणाचे पायप मागून बांयचें उदीक अशें करून आमी उदकाचे त्रास सोंसता जाली. सकाळी 7 सुमार आमच्या शेजाऱ्यान दारार मारलें सांगलें नळ येयला म्हणून. आतां एक बारीकशी सभा जाता जाल्यार रोकडेच फोरवरच्या हांगा वेऱ्या टाकी भरोन लोकांक उदीक पावता. ते हो खेळ चालला. PWDचे AE JE दे आर लीस्ट बॉदर्ड. आमच्या विलेज पंचायतीचे मेंबर दे आर लीस्ट बॉदर्ड. असले त्रास आमकां हे लोकांनी केल्या. हांव मागता लोकां कडेन फुडलें इलेक्शन येयलें जाल्यार तुमी वायजली वोट करा. बेश्टेच कोणाच्या हेका येवन तुमी बळी पडो नाका आनी असले हांकां निवडून हाडा. हे निर्लज्ज मनीस सारके हांगा बसल्यात पळय ते. 59-year-old Milagros Gonsalves, presumed dead and buried by his relative 2 months ago, returned home in Agasai on Tuesday, shocking everyone. The Panjim police found an unidentified male body on October 7th and kept it at the GMC morgue for identification. Believing it was Milagros, his wife and relatives confirmed the identity and claimed the body from the police. After legal procedures, the body was handed over to the family for final rites. The incident has stirred public interest and concern. On today's edition of Street Voices, Team Herald spoke to people across the state to know their views on who might be accountable for the erroneous identification that led to the burial of the wrong person. आणि आता जो मनीस ह्यो डेड म्हणून डिक्लेअर केल्लो तो मनीस आयज येयलो घरा येयलो आनी आपणाचो पोत्तून तेणें जागो घेतलो जो आपण चिंतो आहा म्हणून. पूण जो आतां मेला पळय तो मनीस लास्ट रायट्स केल्या पळय तो मनीस
तो कोण हेचेर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटीचे हितूनय लॅब्स आहा ते योग जबाबदारी आहात इतले सिरियसनेस घेयना इवन अनक्लेम बॉडीचे वो डेड बॉडीचे मेवता पळय तेजेर सिरियसनेस घेयना कित्याक इन अ लॉंग रन हें तो तेका लागून हांव मागता योग आमचो रिक्वेस्ट इतल्यो अनक्लेम बॉडीज येयल्यो म्हणून तेंचेर व्हेरिफिकेशन इज अ मस्ट कोन्ना न्हू कोत्तात तर आतां ह्यो क्वेश्चन मार्क म्हणटा पळय तो जो मनीस आतां योग पुल्ला तेजेर आयडेंटिफाय करून आमकां लोकांक आमच्या गोंयच्या पोरचेक सांगपाचें पुलीस अधिकारीनी बाबा तो मनीस कोण वो कितल्याक लागून तेजें डिफनस आयडेंटिफिकेशन मेवता पळय तें हें आमकां दाखोवचें मेल्लो मनीस उलयना हें जावन आसा सत असलेंच कितें आगासायच्या गांवांत घडलें हें मॅटर इतलें सोंपें न्हू आमी म्हणटा तशें ऑफकोर्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्सीस इट कूड बी ओवरलुक्ड it could be considered it is a mistaken identity. But what if the person who has been buried is coming from a high profile and if they come to claim the body along with evidences, कितें जातलें? जाल्यार आतां फुडें करया कितें? I think the authorities could have done 2-3 things. One, antemortem तेजे records काडून like आधार कार्डाचे fingerprints आणि तेजे physical fingerprints कंपेर करून ती बॉडी हँडओव्हर केली जाल्यार बरें जातलें आसलें. दुसरें म्हणल्यार फ्रिक्शन एज एनालिसीस ही एक टेक्नॉलॉजी आसा. हे टेक्नॉलॉजी प्रमाणे आमकां सिद्ध जातलें आसलें इफ दॅट बॉडी इज टू बी कंपेर्ड इज द सेम. ऑर्थोडेंटिस्ट्री आसा तितूंतल्यानय जातलें आसलें. पूण हें सगळें करनासतना फक्त विज्युअल आयडेंटिफिकेशन करून ती बॉडी हँडओव्हर करप हे मातशें घडये चुकीचें जावंक शकता फुडाराक रिपीट जालें जाल्यार. In an effort to address encroachment issues at Wasco Market, the Murmagaon Municipal Council MMC carried out an anti-encroachment drive on Thursday. MMC Chairperson Girish Borkar issued a stern warning to vendors emphasizing the necessity to cease encroaching activities that have been causing inconvenience to the public. He further cautioned that failing to comply would result in the initiation of severe measures by the MMC. आमी आतां 5 काय 6 फावटी आमी ड्रायव्ह करता आनी एक्चुअली आमकांय ईड येवपाक परत कित्याक आमी 10 फावटी सांगलें तें आयकना. पळय हांगा लोक येता घेवपाक सामान घेवपाक येता मार्केट करपाक येता. हांगा येदें व्हडलें सालगांवकाराचें ऑफीस आसा तेचो स्टाफ आसा तेंच्यो गाडयो आसा तांकां खंय गाडयो चलयतना हांगा प्रॉब्लम जाता कित्याक हे रस्त्यार येता. रस्त्यार येतकूच जेन्ना मनीस येता तेन्ना तो मनीस आपूण हांगाच रावन तो सामान घेता आपणाची गाडी पार्क करून म्हणजे खंय तरी प्रॉब्लम जाता खूब प्रॉब्लम जाता. आतां आमी हांकां सांगलां कितें आमच्या इंजिनियर EMI सांगलां आमी तुमी कितें तें हें घेया म्हणून परत आमी हांगा येवचें ना. ते तर भायर तांकां डायरेक्ट फायन मारा परत आनी फायन मारना जाल्यार सामान घेवन येया तांकां दूख दिसपाक जाय पळय कित्याक तांकां आतां संवय जालें कित्याक पयलीं कशें आसलेलें ते कोण येताले आमचे पळयताले आनी परत वयताले परत हे तशें आसा तशें जावपा येना म्हणून हांवें तांकां सांगलां तुमी धंदो करा तुमचें पोट तुमी गरीब आमकां खबर आहा पूण मर्यादीन करप आमकांय त्रास जावपा येना. मागीर कित्याक थोडे जाण आसता ते फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर फोटो घालता नांव कावन्सिलराचें घाण करता नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीचें घाण करता अशें जावपा येना. पूण तुमी तरी कॉपरेट करा फुडें आमी आतां कितें आहा तें एक्शन घेतलें म्हणून सांगलेलें आहा तांकां मागीर आनी मदीं आनी तुमी आनी येवं नाका. हांगासर खूब फावटी इन्स्पेक्शन केल्या सुद्दां उपरांत ते परत रस्त्यार येताली. सो आमी आयज एक ड्रायव्ह केल्या ड्रायव्ह घेवन आमी ताका स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां आमचे EMI दिलां आनी आमचे लेबर आहा तांकां सांगलां की परत येत जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी ते उखलून व्हरतले आनी तांकां फायनूय मारतले. सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की तेमी फुटपाथचेर वयरसून रस्त्यार येवचें न्हू थंयसर. Marga municipal workers took action on Wednesday to clear encroachments in the textile lane of the town's new market area. The team removed encroachments within the market premises and along the roadside. Various items displayed for sale on footpaths and roads were confiscated during the operation. Marga municipal workers clear encroachment in the new market area. This move follows an embarrassing revelation during an exercise to locate space for an overhead water tanker in the new market and the Gandhi market for fire safety measures. Marga civic officials were left humiliated as district authorities and police discovered widespread encroachment right under the oversight of the municipal body. Market inspectors were directed to caution traders in the new market to confine their merchandise within their stalls during the officials' visits, warning of seizure for non-compliance.
Bureau Report, Herald TV. Members from the MAPSA Merchants Association met the chairperson of MAPSA Municipal Council over the hike in shop rents. They said that increasing the rent is not suitable for them. They have also been given 8 days' time to revoke, failing to which they have threatened to keep the market closed. भाडेवाड जे केला न्हू तेजेर आमचो वेपारांचो प्रखर विरोध आहा. कित्याक डबल केला भाडे. टॅक्सी आसले ते 300 करता म्हणजे 296 करताय. हेंकां खंयच्याच डिपार्टमेंटान नाल्यार गव्हर्मेंटान सांगूंक ना भाडे वाड कर म्हणून. हे स्वता कावन्सिल मिटींग घेवन डिसायड करतात. आनी बाकीचे म्युनिसिपालिटी जे आसा सांखळे आसूं पणजे आमची CCP आसूं मडगांव बिचोले सांखळे हेंची रेट पयली आदली रेट आसा. देडशे 130 140% आहा. 140 130 150 110 आहा बी सांखळे 110 आसा. तुमचे 300 कित्याक 296 कित्याक. PWD सर्क्युलर काढूनच आसा. आमी नाका सांगले तुम्ही मार्केटाचं इन्स्पेक्शन करा. 50-60 वर्सां जालेली आहा बिल्डिंगे तुम्ही चार्ज करतात. आता जे रेट बिल्डिंग तुम्ही बांदूंक ना इतले खंय चार्ज करतात. आमी तांकां 8 दिसाचो टायम दिलेलो आनी 8 दिसाच्या टायमार समज तुम्ही तर भाडेवाड कमी करिना न्हू आमी फूल मार्केट न्हू फूल म्हापसा बंद करतले. सगळ्या लोकांक आव्हान करता. कित्याक अशें म्हापसा मार्केटच्या भायर गिरायकूय तुका सांगता गजाल की हावस टॅक्सान हेंच्यांनी 1000 ते 3000 केलेलो आहा. तो 200% वाड केलेलो आहा. म्हापशाच्या लोकांनी चिंतोंक जाय आतां हे की नगरपालिका तुमकां जड वयता. हे कावन्सिलर आहा ते भाडेवाडाक विरोध करिना आनी सगळ्या गोष्टींक हे मिटिंगेक विरोध करतात. भाडेवाडाक एका कावन्सिलरान विरोध करूंक ना. ते प्रपोज करतात. ते म्हणटात उगी रावतात. तशें जावचें ना. आनी आमचे सगळे तुम्ही टॅक्स आमचे लागपाचो न्हू. आमी आनी 3 तरेचो टॅक्स भरतात. इन्कम टॅक्स भरता GST भरता. सगळ्या तरेचो टॅक्स आमकां लागू आहे. तुमी टॅक्स आमकां चार्ज करता. हावस टॅक्स आमकां इलिगली तुमी चार्ज करता. तरी आमी हावस टॅक्स भरता. खंयच्याच म्युनिसिपालिटी हावस टॅक्स हो कोण चार्ज करिना. जेन्ना तुमी ओनर म्युनिसिपालिटी तुमी हावस टॅक्स चार्ज करता आमकां तेजेरूय कोण उलयनात. लिगल उलोवपी खूब जाणां कावन्सिलर ते कोण उतरिना. म्हणजे रेव्हेन्यू फक्त बाजार करून तुमी घेवपाचो आनी सगळ्या म्हापशाकारांक तुमी लुटपाचें हावस टॅक्स घेवन 3,000 रुपया. तुमची घरां आसतलीं चॅक करा तुमचे कितें हावस टॅक्स तुमी चार्ज करता तो. कोण विरोध करता. आयज आमी मिडिया रिपोर्टा वचून आमकां कळ्ळें की म्युनिसिपालिटीन आमचे भाडेवाड आहा पळय ते सारके डबल केले. 156 पर स्क्वेअर मिटर डायरेक्ट 296 करून उडयले अशें रिपोर्ट येता. त्या प्रमाणे आमी म्युनिसिपालिटी कडेन आयज सगळे जाण येयल्ले आनी आमी सांगले चेअरपर्सनाक सांगले की हे जे तुमी निर्णय हे केला पळय ती सांगता PWDन केला. पूण आमी हे करून तांकां सांगले की हे आमकां शक्य ना म्हणून. कित्याक आतां बिजनस सामकोच डावन जाल्लो आसा आनी मार्केटाचें कंडिशन सामकें वायट आनी हे जे मार्केट आसा पळय हे पयलीं पोर्तुगीजांनी बांदलेले. सो हे इंडियन गव्हर्मेंट किंवा गोवा गव्हर्मेंट हेंच्यांनी कांयच कारांनी वचून खर्च करूंक ना. आनी हेच्या नांवार हे करून म्युनिसिपालिटी कितें करता फक्त आमचे कडसून आमकां कमर्शियल हे करून फक्त आमचे खंयच्या वटेन आमकां फक्त पयशे 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 अशेंच चालू आसा की फक्त फायदोच जातलो अशें. ते जो ग्राहक येता पळय तेज्या फायद्याचें कांय चिंतिना. आमच्या वापराच्या दृश्टीनूय कांय निर्णय हे करिना. आनी सगळे कडेन सारकें अशें आतां लोक आतां कशें जाला लोकांचे सारकें पांचवेचो काबार जाला. मार्केटान टॉयलेट ना बेजीक फेसिलिटी. मार्केटान आमचे आतां बाजारात मार्केट फ्रायडे आसा पळय तो आमचो वर्ल्ड फेमस बाजार तो. थंय आतां लेडीज बी येयली तांकां फक्त एकूच टॉयलेट आसा. एक्चुली 4 टॉयलेट जाय आमकां मार्केटान. आमी आतां 9 वर्सां जाली सांगीत आसा म्युनिसिपालिटीक ते आमकां दिता 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 म्हणटा आनी काय अशें आमच्या फेवरान अशें एकूय हे करिना. पार्किंग हे केले वेवस्था फाटीं बरी केली परत आतां पार्किंगूय बंद पडली. पार्किंग तेन्ना वेवस्थीत सारकें तेंच्यांनी 4 व्हिलर 2 व्हिलर कॉन्ट्रॅक्टराक हे करून सारकें वेवस्थीत केल्ले. आतां हे आतां डिसेंबर म्हयनो जालो. एप्रिलान खरो तो दिवपाक आसलो कॉन्ट्रॅक्ट तें करूंक ना. म्हणजे मार्केटान अशें बाबा बरें कितें करूया अशें तें कांयच करिना. आमकां कोऑपरेशन मेळना. जे लास्ट मिटिंगेक कावन्सील मिटिंगेक एक रेजोल्युशन घेतलेलें की PWD रेट पर स्क्वेअर मिटर आनी पयलीं 156 आसली आनी त्या उपरांत आमी ती इम्प्लिमेंट 295 करपाचो रेजोल्युशन घेतलेलें. म्हणजे आतां ते म्हापसा असोसिएशन आसा मार्केट असोसिएशन ते आमचे कडेन येयल्ले की ते इन फेवर ना म्हणून ते रेजोल्युशन घेतला पळय तेजेर. ते म्हणटाले की ते तुमी आसा तीच रेट दवरा आमकां इन्क्रीज करूं नाका म्हणून.
आमी आतां अशें डिसिजन घेतलें की फूल कावन्सील काय हांगा ना आनी एक मिटिंगेक घेतलेलें आसा कावन्सील मिटिंगेक म्हणटकीर आमकां तें कावन्सील मिटींग आपोवनूच आमकां डिस्कशन करचें पडटलें आनी तें रेजोल्युशन कितें आसा तें दिवचें पडटलें. An SUV travelling from Margaon to Panjim veered out of control and collided with a street light near the Miraculous Cross at Bamboli on Thursday. The car was travelling from Margaon to Panjim. The electricity department's linemen immediately arrived on the scene and relocated the pole. Thankfully, no injuries were reported in the incident. रोड सारको बॅलन्स ना म्हणटा रे पूण हांवें ऑटोमॅटीक गाडी भायर करता भितर मारता ही सायडी मारता कितें कारण कितें खबर ना कित्याक लागून पूण रस्तो स्ट्रेट आहा स्टेरिंगाला हात सोडलो गाडी अशी मारता ऑटोमॅटीक मारता खबर ना पूण व्हील अलायनमेंट सारकें ना अशें म्हणपाचें रस्त्याचे व्हील अलायनमेंट सारकें ना अशें ना तें न्हू आमचे रोड अलायनमेंट सारकें ना अशें दिसता कोणा खबर तें पूण स्टेरिंगा वयल्यान हात सोडलो जाल्यार गाडी अशी मारता रायटान मारता ऑटोमॅटीक मारता आतां तूं तो सुसेगाद रस्ता स्ट्रेट आमकां चलयत अशें न्हू कांय प्रॉब्लम ना अशें ना म्हणून न्हू ऑटोमॅटीक गाडी अशी मारता पूण आमकां कळना मागीर जेन्ना गाडी भायर सरता पळय तेन्ना खूब टायम जाता. तुमी ह्या गाडयेचे ड्रायव्हर त्या गाडयेचे एकूच खांबो गेलो दिसता न्ही पूण तो लायटीचे खांब इतले फोर्सान मारलो तो लायटीचो खांबो उमटून भायर पडलो सायडीक. तुमकां कितल्यांक फोन येयलो हांगासर? आत्तां येयला रे फोन आमी आत्तां येतात गाडी मारून रोखडोच फोन येयला गाडी मारता तुमचें खंयचें सबस्टेशन आमचें बांबोळे लायटीचो खांबो पडला पळय तो कसो कितें गाडयेक लागून गाडी मारून वयला न्हू तो गाडी मारून गाडी घेवन येयलो आतां ताका लागून तो लायटीचो खांबो पडला तो मडगांव वयता तें हांव नको सांग बाबा. Tales of distress have marred the Smart City project in Panjim since its inception. In yet another case of negligence, a water pipeline was broken due to the Smart City works near the Goa College of Pharmacy on Thursday, resulting in wastage of water. The Smart City project paradoxically intertwines progress with setbacks, notably witnessed by poorly maintained roads which are constantly dug up, thereby causing inconvenience to the people. In our Konkani Riddles contest today, the fourth Parkone of the New Year is presented by Janet Rodrigues Jensen. Janet from Sweden is a teacher by profession. She obtained her teacher's degree in Sweden. She proudly says that she can speak 2 Scandinavian languages, Swedish and Danish. But she has not forgotten her Konkani and has maintained her connection with Goa and also with her Parkone, which she learned from her grandmother. Here today, she is presenting one of her grandmother's Parkone. Enjoy the 17th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार गोंयकारा म्हजें नांव जॅनेट आनी हांव गांवांत थिवींची पूण रावता स्विडनाक युंग शारान. आयज म्हाका चड खुशालकाय भोगता तुमच्या मुखार दवरूंक एक फारकोणे ओ उमाणे. चिकाली बियो क्रुसेडर्सांनी हे म्हाका सहयोग दिला म्हूण हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी मामाय म्हज्या भुरग्यांपणांत आमकां फारकोणे घालताली आनी टायम पास करताली. म्हाका म्हज्या शामांचो आजून पासून खूब उगडास येता. चिकाली बियो क्रुसेड्सांनी हे फारकोणे हाडला आनी कॉम्पिटिशन चालू केलां. हांव तांकां सगल्या मेंबरांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव हे स्विडनांतल्यान हे फारकोणे घालतां. आतां म्हजे फारकोणे आयकात. हांव एका घरांतल्यान दुसऱ्या घराक वयता पूण भितर सरना. कितें तें सांग पोत्तून सांगता. हांव एका घरांतल्यान दुसऱ्या घराक वयता पूण भितर सरना. कितें तें सांग. देव बरें करूं. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.